कालपुरुषर शेष राशि होउची मीन राशि। सेही मीन राशिर व्यक्ति मानकर अधिपति होउचंती बृहस्पति एवं बृहस्पति 14 मे 2025 रे निज राशि परिवर्तन करी मीन राशिर व्यक्ति मानक पई चतुर्थ भाव रे गोचर करिया जाउचंती। तो बृहस्पतिंकर ही चतुर्थ भाव रे गोचर मीन राशिर व्यक्ति मानक पई किभଳି रहिबो से विषय आज आमे ए वीडियो रे आलोचना करिबा। नमस्कार, मु सुभाषिष पुंथा स्वागत करछु मो यूट्यूब चैनल को। आज आमे आलोचना करिबा कि 14 मे 2025 रु नै कि 11 मार्च 2026 जाए बृहस्पति जो तांकर राशि परिवर्तन करिवे, तांकर एही राशि परिवर्तन द्वारा मीन राशिर व्यक्ति मानक पई किभଳି फल प्रदान करिवे ताहा तो आज आमे डिटेल्स रे आलोचना करिबा। ता पूर्व सबना भली होते रिक्वेस्ट करिया चाहिए कि जो मैंने भी एजाई चैनल को सब्सक्राइब करना सब्सक्राइब करंतु और पाखे बेल आइकन को प्रेस करंतु जहाँद्वारा कि मु आगो को जहाँ भी किसी वीडियो देवी ता नोटिफिकेशन आपण मान को ठीक समय मिल जिवो। जदि आमे मीन राशि कथा कहिबा ताहले मीन राशिर व्यक्ति मानक पई प्रथम एवं दशम भावर अधिपति बृहस्पति होई आपण मानकर चतुर्थ भाव रे गोचर करिवे। एही चतुर्थ भाव रे गोचर करिबा समय रे बृहस्पति आपण मानकर अष्टम दशम एवं द्वादश भाव को मध्य दृष्टिपात करिवे, जहा द्वारा कि एही गोचर समय रे आपण मानकर चतुर्थ भाव सहित अष्टम दशम एवं द्वादश भाव मध्य प्रभावित होबो। ता सहित आउ गोटे कथा मध्य मीन राशिर व्यक्ति माने जानि रखिबा उचित कि 29 मार्च रे शनिंकर 7.5 द्वितीय चरण मध्य आपण मानक पई आरंभ होबाकू जाउची, जहा कि आपण मानकू सुदृढ़ करिवो। किंतु बृहस्पति गोचर विषय आज आमे आलोचना करछे। तो बृहस्पति ही गोचर आपण मानकू पैतृक संपत्ति देई पारे, ता सहित आपण मानकू हठात धन लाभ करई पारे, ता सहित सुख रे वृद्धि मध्य करैबो, जहा द्वारा कि आपण मान तो सुख प्राप्त करिवे। ता सहित जो माने विदेश जावाकू चाहूचंती, विदेश जाई कि पाठ पढ़िया को चाहूचंती, हायर स्टडी करिया को चाहूचंती, तांको मध्य लोन मिलिबो। ता सहित जो विद्यार्थी माने अछंती रिसर्च फील्ड रे पीएचडी फील्ड रे तांको मध्य शुभ फल बृहस्पति देबे। एही गोचर रे ओवरऑल यदि आमे कहिबा ताहले विद्यार्थी मानक पई भल समय अछि, किंतु जो माने प्रतियोगी परीक्षा दउछते तांको बहुत ही परिश्रम करिया को पड़िबो, तापरे ही सफलता मिली पारे। ता सहित आपण मान को कोनोसी पुराना संपत्ति मिली पारे। ता सहित बृहस्पति दृष्टि आपण मानकर दशम एवं द्वादश भाव रे पडुथिबारु आपण मानक मन अशांत होई पारे, आपण मानक शत्रु वृद्धि होई पारंती। चाकरी जोथि करूचंती सेठिकार सहकर्मी सहित आपणकर विवाद होई पारे, ताहा प्रति मध्य ध्यान रखिबे। 11 नवेम्बर 2025 रु नै कि 11 मार्च 2026 जेतेबेले बृहस्पति बक्री हेबे सेतेबेले आपण मानक धन संपत्ति एई सबु थिरे कमी देखिया को मिलिबो। संपर्कियों सहित संपर्क खराब होई पारे। ता सहित जो माने चाकरी करचंती तांको चाकरी रे अधिक परिश्रम करिया को पड़ी पारे, नहले आपण मानक मन रे चाकरी चली जिवार भय मध्य आसीबो। सरकार को थारु किछि कष्ट मिली पारे, माने सरकार को ठू मध्य भय कष्ट मिलु कि न मिलु सरकार को प्रति आपणकर भय रही पारे। ता सहित आपण मानक चाकरी व्यवसाय रे परिवर्तन होई पारे। आपण माने निज स्थान छाड़ी अन्य स्थान को जाई पारंती, स्थान परिवर्तन जहा को कहंती ताहा हेई पारे। ता सहित आपण माने देखिबे कि आपण माननकू संतान सुख मध्य टिके कम मिलिबो बृहस्पति ही बकरी समय रे। आपण मानकू एही समय निज कैरियर प्रति अधिक ध्यान देबाकू पड़िबो। ता सहित आपण माने निजर अधिक खर्च घरर साजसज्जा बा मां को स्वास्थ्य प्रति करि पारंती। एही जो बकरी समय 11 नवेम्बर 2025 रु नै कि 11 मार्च 2026 एही समय रे टिके धैर्यर सहकारे निज समय को अतिबाहित कले भल रहिबो। आपण माने 14 मे परे आपण मानकर बृहस्पति दृष्टि अष्टम भाव रे पडुथिबारु आपण माने गुप्त विद्या जेमते ज्योतिष विद्या, अंक विद्या, वास्तुशास्त्र एई सब प्रति आपण मानक रुचि बढ़ी पारे। ता सहित जो वैवाहिक जीवन रे मधुरता मध्य आसीबो। किंतु 11 नवेम्बर 2025 रु नै कि 11 मार्च
26 ମଧ୍ୟରେ ଆପଣମାନେ ଯଦି ପାର୍ଟନରସିପ୍ରେ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଟିକେ ସାବଧାନ ରହିବେ। ସର୍ଟକଟ୍ ଠାରୁ ନିଜକୁ ଟିକେ ବଞ୍ଚେଇକି ରଖିବେ। ଏହି ବକ୍ରି ସମୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କୌଣସି କଟୁ ଅନୁଭବ ମିଳିପାରେ, ଖରାପ ଅନୁଭୂତି ମିଳିପାରେ। ଆପଣମାନେ ଏହି ଗୋଚରରେ ଏକୁଟିଆ ପଡ଼ିଯାଇପାରନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଖେଳକୁଦ ଏବଂ ଅଭିନୟରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ବେଶୀ ରିସ୍କ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଖେଳକୁଦ ଏବଂ ଅଭିନୟରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କ୍ଷିପ୍ର ଗତିରେ ସଫଳତା ଆଡ଼କୁ ଗତି କରିବେ ଏହି ବକ୍ରି ସମୟରେ। ତା ସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କର କାମକାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ପୁରା ବୃଦ୍ଧି ହେବାକୁ ଲାଗିବ, ବ୍ୟବସାୟରେ ଲାଭ ମିଳିବ, ତା ସହିତ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ସୁଧୁରିବ ଏବଂ ତା ସହିତ ଏହା ମଧ୍ୟ ଦେଖିବେ କି ଆପଣମାନେ ଏହି ସମୟରେ ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ଘରର ସାଜସଜ୍ଜା, ତା ସହିତ ଘରର ସାଜସଜ୍ଜା ସହିତ ଘରର ଆବଶ୍ୟକତା ପୂର୍ତ୍ତି ଏବଂ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରନ୍ତି। ଖର୍ଚ୍ଚ ଯେଉଁ ହେବ ସେଇଟା ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟରେ ହେବ, ତଥାପି ନିଜ ଖର୍ଚ୍ଚ ଉପରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରଖିଲେ ଭଲ ହେବ। ଆପଣମାନେ ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ସେଥିରୁ ଯଶ ମାନ ସମ୍ମାନ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ। ତା ସହିତ ଏହି ସମୟରେ ଗୁରୁଙ୍କର ବକ୍ରି ସମୟରେ ଆପଣମାନେ ଏହି ସମୟରେ ଘର, ଗାଡ଼ି, ସମ୍ପତ୍ତିରେ ବହୁତ ପଇସା ଲଗେଇବେ, ନିବେଶ କରିକି ସେଥିରୁ ଲାଭ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ। ଏହି ବକ୍ରି ସମୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ଟିକେ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇପାରେ, ତା ସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଟିକେ ଖରାପ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ 14 ମେ ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ସ୍ନେହ ରହିବ, ତା ସହିତ ମଧୁରତା ରହିବ, ସନ୍ତୁଷ୍ଟି ରହିବ। ଯେଉଁମାନେ ବିବାହ ପାଇଁ ଇଚ୍ଛୁକ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ସ୍ଥିରୀକୃତ ହୋଇପାରେ। ତା ସହିତ ପ୍ରେମ ପ୍ରସଙ୍ଗ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏହି ଗୋଚର 14 ମେ ପରେ ଭଲ ରହିଛି। 11 ନଭେମ୍ବର 2025ରୁ ନେଇକି 11 ମାର୍ଚ୍ଚ 2026 ମଧ୍ୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଜୀବନସାଥୀର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ କିଛି ସମସ୍ୟା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିପାରେ। ତା ସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କର ଶନିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି 7ମ ଭାବରେ ପଡ଼ୁଥିବାରୁ ଏବଂ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି 12ଶ ଭାବରେ ପଡ଼ୁଥିବାରୁ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟରେ କିଛି ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ, ତା ପ୍ରତି ଆପଣମାନେ ସାବଧାନ ରହିବେ। ଏହି ସମୟରେ ବ୍ୟବସାୟିକ ଯାତ୍ରା ଲାଭପ୍ରଦ ହେବ ନାହିଁ, ତା ସହିତ କିନ୍ତୁ ଭାଗ୍ୟର ସହଯୋଗ ମିଳିବ ଏବଂ ପରିବାରରେ ଖୁସି ସୁଖରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ରଖେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନହେଲେ ଘରେ ଅଶାନ୍ତି ହୋଇପାରେ। ତା ସହିତ ଆପଣମାନେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଦେଖିବେ କି 14 ମେ ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଭାଇ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହିତ ଟିକେ ମତଭେଦ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ମାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ରହିବ, ମାଙ୍କ ଠାରୁ ଲାଭ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ, ତା ସହିତ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସଂଖ୍ୟାରେ ବୃଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ ଘଟିବ। କିନ୍ତୁ 11 ନଭେମ୍ବର 2025ରୁ ନେଇକି 11 ମାର୍ଚ୍ଚ 2026 ଯାଏଁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏତେ ସହଜ ହେବ ନାହିଁ, ବାର ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାହେଲେ ଯାଇକି ସଫଳ ହେବେ। ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କ ମାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିପାରେ ଏହି ବକ୍ରି ସମୟରେ। 14 ମେ ପରେ କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେତେ ସବୁ ବୃଦ୍ଧ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ମୀନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର, ସେମାନଙ୍କର ଆଣ୍ଠୁ ଏବଂ କାନ୍ଧରେ କିଛି କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ ହୋଇପାରେ, ତା ପ୍ରତି ସେମାନେ ଧ୍ୟାନ ରଖିଲେ ଭଲ ରହିବ। ଏଇଟା ଥିଲା ମୀନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ଗୋଚର କିଭଳି ରହିବ। ଆଶା କରିବି କି ମୁଁ ଯାହା କହିଲି ଆପଣମାନେ ଠିକ୍ରେ ବୁଝିପାରିଥିବେ। ଆଉ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ନିହାତି ରୂପେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ତ ଜମା ଭୁଲନ୍ତୁନି। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ଦେଖା ହେବା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।